अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, हम आप सबको नॉलेज टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में है बहुत ही दिलचस्प मालूमात, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के किस नबी ने अपना सर मुंडवाया? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। और अगला सवाल है, सबसे आखिर में कौन सा जानवर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ? जवाब, सबसे आखिर में दाखिल होने वाला जानवर गधा था। और अगला सवाल है, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब, नाक। और अगला सवाल है, सबसे पहले ज़ेरे नाफ बाल यानी नाफ के नीचे वाले बाल किस नबी ने काटे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और अगला सवाल है, कयामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा उसका नाम क्या है? जवाब, हजरत रयाफील अलैहिस्सलाम। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने दिन आग में रहे थे? जवाब, एक रवायत के मुताबिक 40 दिन। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि सुल्तानुल हदीस किनको कहा जाता है? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि अमीनुल उम्मत का खिताब किस सहाबी का था? जवाब, हजरत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जिंदा उठाए? जवाब, 3 पैगंबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और अगला सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया? जवाब, दरियाए नील के किनारे। और अगला सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस बेटे को पैगंबर बनाया? जवाब, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को। और अगला सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने किस जानवर का मौजज़ा दिखाया था? जवाब, आपने ऊँटनी का मौजज़ा दिखाया था। और अगला सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत अलैहिस्सलाम पर किस वक्त अज़ाब नाजिल फरमाया था? जवाब, सुबह के वक्त। और अगला सवाल है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके कदमों में पहुंची तो उन्होंने अपना पहला कदम किस तरफ बढ़ाया? जवाब, जन्नत के फलों की तरफ। और अगला सवाल है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो कौन सी सूरह मुबारका है जिसमें शिफा ही शिफा है? जवाब,
سورہ فاتحہ۔ اور اگلا سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب، سب سے پہلے نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ اور اگلا سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ کون سی آیت کریمہ دہرائی گئی ہے؟ جواب، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جامع قرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب، 3 کتابوں کا، زبور، توریت اور انجیل۔ اور اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب، جمعۃ المبارک۔ اور اگلا سوال ہے، سب سے پہلے روئی کا کپڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس نبی نے پہنا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور اگلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب، آپ کی کشتی میں 80 آدمی تھے۔ اور اگلا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی سورتوں میں آیا ہے؟ جواب، 25 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔